تابيت كريستيان بمنكسات يتمرح بمنكسات تمرح تخينا التردهم منكسات يدليوا لورها لهم منكسات يدليوا بقبو كافت صورين هاي كريستوس وينجل ساتيوم خالي لستيو يدليوا منكوس أو كم زي عينة تجبار معل لوم بركي بحكي كم تو ناتبهنا صنح بركي كم مجمري ومنكوس مالت قداماتنا منكوسنا ناي رديت ناي تمرتي ناي استمهرو ناي فلتات مأخل مبر كم لومي ناي زخنا تزبح زلو كم لومي يكون النير በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። መጀመሪያ ናፍቲ መጽሐፍ ንሰይ ሐሳብ ክንገልጽ እሞ ብድሕሪኡ ናፍቲ ምስጋና ናኣቱ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣነ ክጽሕፎ ዘለዓለኒ ምክንያት ህዝብና ብቋንቋኡ ተማሂሩ ወንጌል ተረዲኡ ተሃኒፁ እቲ ናይ ሃይማኖት መሰረት እውን ኣብዚ ትግራይ ስለዝኾነ ስለዚ ቋንቋና ክንርዳእ በአምላክ እውን መሰልና እዩ ብሰውን መሰልና ስለዝኾነ የዚ መጽሐፍቲ ተልዒለ ጽሒፎየ ማለት እዩ እሞ ስለዚ ጠቕላላ 5 መጽሐፍቲ ኣውፅሐ ኣለኹ። እዞም 5 መጽሐፍቲ ቀዳማይ ክፋል ወንጌል ዮሐንስ ካብ ምዕራፍ 1 እስካብ 5 ዘሎ እየ ቀዳማይ ክፋል ገረዮ እዚ ቅድም ስለ ተመረቀ ሕዚ ናብቲ ካልኣይ ክፋል ይኸኣቱ። ስለዚ ጥቕልል ብዘበለ መልክዑ ካልኣይ ክፋል ካብ 6 እስካብ 10 እዩ። ስለዚ ብሓፈሻ ምዕራፍ 6 ትሕዝትኡ ክንሪኦ ከለና ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ናብዚ ዓለም ዝመፂኡ ህብስተ በርኪቱ ወይ ከዓ ቆሪሱ ንሃዋርያትን ን5,000 ዝኣኽሉ ሰባትን ዝሃበሉ እዩ። ስለዚ በዚ መሰረት ሕፅር ዝበለ መግለፂኡ ንህዝቢ ዓለም ጦሚ ዝነበረ ህዝቢ ዓለም ቃል ወንጌሉ ከም ዝምግብ ቃል ወንጌሉ ምግብና ከም ምዃኑ ጦሚ ዝነበረ ህዝቢ ዓለም ስጉእ እንዶምን ምግብና ከም ምዃኑ ዝገልጽ እዩ። ሕፅር ዝበለ ትሕዝትኡ ርሂቡ ዝነበረ ዓለም ርሂቡ ዝነበረ ኣዳም ክምግቦ ከም ዝመፀ ምግቢ ህይወት ኮይኑ ከም ዝመፀ እዩ ዝገልጸልና ማለት እዩ። ካብኡ ቀፂሉ ዘሎ ምዕራፍ 7 ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ማለት እዩ ብዛዕባ ማይ ህይወት ዘውግዕ ምክንያቱ ዓለም ጾሚኢ ነይሩ ምስ ጸምአ እንደገና ነዚ ማይ ህይወት ምስታይ ኣድልይዎ ዘለዓለማዊ ማይ ህይወት ከስየና ከም ዝመፀ ዝገልጽ እዩ ማለት እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉ ዘለዓለማዊ ማይ ህይወት ኮይኑ ከስየና ከም ዝመፀ ዝገልጽ እዩ። ምዕራፍ 8 ከዓነ ብዛዕባ ፍትሒ እዩ ዝብል ኣብዛ ዓለም ዝተገፍዐት ሰበይቲ ንኣዳም እትውክል ዝተገፍዐት ሰበይቲ ፍትሒ ዝረኸበትሉ እዩ። ብሰባት ተፈሪዱ ዝነበረ ፍርዲ ንሞት ተፈሪድላ ነይሩ። ኣምላኽና ግን ፍትሒ ከም ዝሃባ ከም ዝተፈትሐ ስለዚ ንኡስራት ክፈትሕ ከም ዝመፀ ንጉፍዓት ከድዕን ከም ዝመፀ ዝገልጽ እዩ ማለት እዩ። ምዕራፍ 8 ምዕራፍ 9 ብዛዕባ ዓይነ ስውር እዩ ዝገልጽ። ካብ ማህፀን ዲኡ ጀሚሩ ዓይነ ስውር ኮይኑ ዝተወለደ ወለዱ እውን ዓይነ ላዕለሉ ዝደርበይዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐቢሉ ሙሉእ ሰብ ከም ዝገበረ ዝገልጽ እዩ። ስለዚ ኣምላኽና ብርሃን ምዃኑ ናይ ዓለም ብርሃን ምዃኑ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጸልመተ ዓለም ከብርህ ምምጽኡ ንጸልመተ ህዝቢ ከብርህ ምምጽኡ ዘይጠፍእ ብርሃን ኮይኑ ምምጽኡ ስለዚ ነቲ ዓይነ ስውር ብሩህ ገይሩ ዓይኑ ዘብርህሉ ተኣምር ተገለጸሉ። ስለዚ ዓይነ ስውራት ዓይኒ ምብራህ ማለት ናይ ኣዳም ዓይነ ልቦንኡ በሪህሎ ማለት እዩ። ናይ ኣዳም ዓይነ ልቦንኡ ዝበርህሉ ንረጋገጽሉ እዩ። ኩልና ብኡ ኢና ዓይኒ በሪህልና ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓይና በሪህልና ኢና ናብዚ ክርስትና ዝመፂና ኣብኡ ንነብር ዘለና። ስለዚ ዓይነ ስውር ንሱ ኩሉ ዓለም ዓይነ ስውር ምንባር ይገልጽ። ብድሕሪ ዓይኒ ዝበርህሉ ከዓነ ኩሉ ትዝኣመነ ዝተጠመቐ ዓይኑ ልቦንኡ ከም ዝበርህሉ ብርሃን ሰማያዊ ከም ዝለበሰ ዝገልጸልና ማለት እዩ። ምዕራፍ 9 ቁጥሪ ምዕራፍ 10 ዘሎ ብዛዕባ ጓሳ እዩ ዝናገር። ጓሳ ዘይብላ ዝነበረት ዓለም ጓሳኣ ኣብ ማእኸላ ዝተረኸበላ ምዃኑ ናብ ደንባ ስብስብ ናብ ሓንቲ ደንባ ናብ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ናብ ሓንቲ መንግስቲ ኣምላኽ እንስብስበሉ
ብዛዕባ ሕያዋይ ጓሳ ሲኢና ዝነበረት ዓለም ጓሳ ዝረኸበትሉ ምዕራፍ ንርድአሉ ንመሃረሉ እዩ 11 ዘሎ ብዛዕባ አልዓዛር እዩ አልዓዛር 4 መዓልቲ ሙሉእ ኣብ መቃብር ደቂሱ ወይ ከዓ ሞይቱ ነይሩ ስለዚ ትንሳኤ ከም ዘለና ዘረጋግጽናሉ እዩ ናይ አልዓዛር ሞት ነቲ ኣማናዊ ትንሳኤ ነቲ ኣማናዊ ምትንሳእና ምልክት እዩ ናይ አልዓዛር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምልዓሉ ምልክት እዩ ትንሳኤ ከም ዘለና ኣቀዲሙ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ትንሳኤ ናይ ሙታን ትንሳኤ ምዃኑ ንሙታን መልዓል ምዃኑ ይዝገልጸና ማለት እዩ ከምኡ ይዝገልጸና ስለዚ ሞይትና ከም ዘይንቐሪ ካብ መቃብር ተልዕልና ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ንነብር ብአልዓዛር ነረጋግጽ ማለት እዩ ቁጥሪ 12 ዘሎ ብዛዕባ ህፅበተ እግሪ ዝናገር ወይ ከዓ ሓንቲ ቅድስቲ ሰበይቲ ብፀጉራ ገይራ ግልጋሎታ ከም ዝገለጸት ፍቅራ ከም ዝገለጸት ይዝነግረና ማለት እዩ ፍቅራ ከም ዝገለጸት ፀጉር እኳ ንጽድቂ ከም ተጠቀመትሉ ፀጉራ ማለት እዩ ስለዚ ትሕትና ከም ዘድሊ ንኣምላኽ ምግልጋል ከም ዘድሊ ብፀጉሪ ከይተረፈኳ ፀደቀትሉ ግልጋሎት ንኣምላኽ ምስጋና ምሃብ ንኣምላኽ ምላሽ ምሃብ ነቲ ስርሑ ምላሽ ምሃብ ዝገልጽ ማለት ስለዚ ንሱ ይገልጸልና ምዕራፍ 13 ከዓነ ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ከም ዝሓፀበ እዩ ዝገልጽ ከም ዝሓፀበ ማለት እዩ ትምሕፃው ከዓነ ንዓና ካብ ሓጢያትና ክሓፅበና ከም ዝመፀ ረሲሕና ነርናስ ክሓፅበና ከም ዝመፀ እዩ ዝገልጽ ማለት እዩ ረሲሕና ነርናስ ክሓፅበና ከም ዝመፀ ካብ ርሳሓትና ከንፅህና ከም ዝመፀ ይገልጽ ማለት እዩ 14 ዘሎ ብዛዕባ ናይ ምጽንዕናዕ ዝናገር እዩ ብዛዕባ ናይ ምጽንዕናዕ ብዛዕባ ከዓን ናይ መንፈስ ቅዱስ ናብ ዓለም ምውራዱ ተዓጽዩ ዝነበረ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ዘሎ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ልዕሊ ማያት ተንሳፊፉ ነበረ ይብሎሞ ስለቲ መንፈስ እሱ ናብ ሰባት ምውራዱ መንፈስ ቅዱስ ናብ ሰባት ምውራዱ ዝገልጽ እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ደቂ ሰባት ኣሚንና ተጠሚቕና ሰተናሉ ዝገልጽ እዩ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ዘሎ 15 ስለ ፍቅሪ ዝገልጽ ፍቅሪ ማለት እዩ ስለ ፍቅሪ ክርስቶስ ግንዲ ምዃኑ እቶም ቅርጫፍ ከዓነ ሰባት ምዃኖም ስለዚ መግለጺኡ እቲ ግንዲ ፍቅሪ ስለ ዝኾነ እቶም ዝሽከሞም እቶም ዝኣምኑ እውን ብፍቅሪ ክነብሩ ከም ዝግብኦም ሓድነት ክህልዎ ከም ዝግብኦ ኣፈላላይ ዘይጠቅም ምዃኑ እቲ ግንዲ ንኹሉ ይሽከም ነቲ ጠዘዝ ይሽከሞ ነቲ ዘፍሪ ይሽከሞ ነቲ ዕምበባ ይሽከሞ ነቲ ደረቕ እውን ይሽከሞ እግዚአብሔር ንኹሉ ዓለም ከም ሓጢያቱ ከከም ጽድቁ ከከም ግብሩ እስካብ ዕለቱ ተሸኪምዎ ከም ዘሎ ይረድአና ተሸኪምዎ ከም ዘሎ ስለዚ ፍቅሪ የምህረና ማለት እዩ 16 እውን ናይ ስንብታ እዩ ከምኡ ኢሉ እስካብ 17 ዘሎ ናይ ስንብቻ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ መስቀል ክድይብ ኣብ ጉዕዞ ስለ ዘሎ ንሐዋርያት ዝሃወ ምጽንዕናዕ ንዓለም አሸኒፈ እየ ኣይትፍርሑ ኣይትደንግጹ ጽንዑ ኢሉ ንሐዋርያት ናይ ምጽንዕናዕ ቃል ተናገረሉ እዩ ማለት እዩ 18 መስቀል ናይ መስቀል ጉዕዞ እዩ ይሁዳ ወይ ከዓ እቲ ናይ ዲያብሎስ ሕርሻ ዝኾነ ይሁዳ ጎይታና ኢየሱስ ተሓዘሉ እዩ ተተሓዘሉ ማለት ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ምትሓዝ ማለት ንሕና ንፍታሕ ለና ማለት እዩ ንሱ ክእሰር ከሎ ንሕና ተፈቲሕና ስለዚ ከምና ለይ ዝገልጽ 19 ዘሎ ብዛዕባ ስቕለት ኣብ ዝመልሰቱ ተቂሉ ንኣና ከም ዘርሓነና ደሙ ኣፍሲሱ ስጉ ቆሪሱ ንኣና መስዋዕቲ ኮይኑ ህይወት ከም ዝሃበና ዝገልጽ እዩ ምዕራፍ 20 ትንሳኤ እዩ ዝገልጽ ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ 3 መዓልቲ ጸኒሑ ካብ መቃብር ከም ዝተሰአ ኩልና እውን ካብ መቃብር ከም ንለዓል ዘረጋገጽናሉ እዩ መቃብር እቶም ማርያም መግደላዊት ተንቅድሳት ተነስቶም ቅዱሳን ሐዋርያት ተመቃብር ጥራይ ምዃኑ ምርኣዮም ናትና እውን መቃብርና ጥራይ ምዃኑ እንረጋግጸሉ ምዕራፍ እዩ መቃብርና ጽባሕ ኣብታ ኣፍ ደጉ ኮይና ቆላሒልና ክርኢና ብድሕሪና ደብረጽዮን ክንለዓል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ስለ ትንሳኤ እዩ ዝናገር ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መቃብር ጥራይ ከም ዝኾነ ናተይ ናትኩም መቃብር እውን ጥራይ ከም ዝኸውን ዘረጋገጽናሉ እዩ ኣብ መቃብር ነበርቲ ይኾናን ኣብ ዓለም እውን ነበርቲ ይኾናን ስለዚ ተሲእና ናብ መንግስቲ ሰማያት ከም ንዓርግ እንመሃረሉ እዩ ማለት እዩ 21 ዝተገለጸሉ እዩ ንሐዋርያት ምስ ተሰአ ዝተገለጸሉ እዩ ንኹልና ካብ መቃብር ምስ ተሰኣና ክግለጸልና እዩ ኩሉ ክርኦ እዩ ጻዲቕ ዝኾነ ብርሃን ለዊስን መሲሉ ክርኦ እዩ ተሓጥእ ዝኾነ ከዓነ ኣምላኽ ካብኡ ይሰውረና ናብ ምህዳም ማለት ስለዚ ምዕራፍ 21 በዚ ይመስል ክልተ ግዜ ንኻልኣይ ግዜ ክልተ ግዜ ተገለጸሉ እዩ ኣብ ጦርያዶስ ተገለጸሉ ንዓለም ነቶም ዝኣመኑ ጥራሕ እዩ ተገሊጹ ነቶም ዝኣመኑ ጥራሕ ንዘይኣመኑ የተገለጸ ድሕሪ ስቕለት ንዝኣመኑ ጥራሕ ስለዚ ኣብ ትንሳኤ ሙታን ንዝኣመኑ ጥራሕ እዩ ዝግለጽ ምክንያቱ ደቂ ርሱ ስለዝኾንና እሞ ኣብ ትንሳኤ ኣምላኽ ምስኡ ሕብረት ሓቢርና ንኽንነብር ሓቢርና ንኽንለዓል ኣምላኽና ቅዱስ ፈቃድ ይኹን ብዛዕባ ናይ ራእይ ዮሃንስ ዝብል ራእይ ዮሃንስ ከም ተገለጸ ኣብ ክልተ እዩ ከፊለዮ
ካብ ሓደ ምዕራፍ እስካብ 11 ምዕራፍ ሓደ ክፋል ካብ 12 ምዕራፍ እስካብ 22 ምዕራፍ ከዓነ ካልኣይ ክፋል ገረ እዮ ጽሒፈዮ ስለዚ እዚ ክብድ ይብል እዩ ጠቕላላ 16 ዘይተገለጹ ራእያታት ዘይተፈጸሙ ራእያታት ዝተገለጸሉ እዩ ኣምላኽ ፍርዱ ብዛዕባ ፍርዱ ብዛዕባ ፍትሑ ብዛዕባ ብርሃንነቱ ብዛዕባ ደቂ ሰባት ልዕሊ ዓቕሞም ዝኾነ ምስጢር ዝሓዘለ እዩ ብመላእክቲ ገይሩ ኣብ ሰማይ ዘሎ ግልጋሎት እናመልከተ ኩሉ የረድአና እሞ ስለዚ ብሓፈሻ እዚ ይመስል ካብኡ እቲ ሓሙሽተ ዝገበርክዎ ምኽንያት ተኣሽሙ ስለ ዘለኒ እዩ ናይ ገንዘብ ሓደ ናይ ገንዘብ ሕፅረት እውን ኣሎ ካልኣይ ከዓነ እቲ ሰብ እውን ንእሽተይ እዩ ዝደሊ እቲ መፅሓፍ ንእሽተይ ዝገብሮ ይብለካ እሞ ብኡ ምኽንያት እዮ እሞ ስለዚ እዚ መፅሓፍ ንምንታይ ኢኻ ቆራሪፅካ እየትወልኒ ናብ ሓደ ክስስዎ ይኽእል እየ ግን ግዜ ስለ ዝብል እዩ እና እዚ የበርኪቶ ዘለኹ ስለዚ ከምቶ ቦታትና ዝብልዎ ዝነበሩ ኣነ ተዓቕመይ ዓቕመሊእኒ ዘይኮነስ ናይ እግዚኣብሔር ዓቕሚ እዩ ናይ ኣምላኽ እዩ ኩሉ ናይ ኣምላኽ እዩ እሞ ስለዚ ይመስል ካብኡ ናብቲ ምስጋና ከኣቱ ከለኹ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ዮሃንስ ነዚ መፅሓፍ እዚ ክፅሕፍ ዝገበርኒ ንሶም እዮም ናብዚ ግብዚ መሊሰ ሓድሽ ዳን ክመሃር ክመፅእ ከለኹ ብዙሕ እእማን ተቐሚጡ ነይሩና ኣይ መዐንቀፊ ከይኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ተእማንቱ መዐንቀፊ እቲ ዝስተኻኸል እምኒ ኣስተኻኺሎም እቲ ዝፀረግ ፀሪጎም እዮም ኣብዚ ተቐሚጠ ተማሂረ ዝሓሙሽተ መፅሓፍቲ እዚ ክፅሕፍ በቂዐ ዘለኹ ኣብ ቅዕምኒ ዘለዉ ንሶም እዮም ሕዚ እውን ኣብተን መፅሓፍቲ ክፅሕፍ እውን ብናቶም ሓይሉ እዩ ብናይ ብፁዕ ኣቦና ማለት እዩ እምበር ብዙሕ እኒአዎ ብዙሕ ዕንቀፍቲ ኣለዎ ገሊኡ ግዜስ ብጣዕሚ የፀግሚ ማለት እዩ ገሊኡ እምንሲ ንመንደቁ ነይሙችን ዘይሙችእ እምኒ ኣሎ ንኸፍ ማለት ዘይሙችእ እምኒ እውን ኣሎ ስለዚ እዚ እሞ እዚ ናኸኣልካ ናፀወርካ እዩ ስለዚ ሰላ ዞም ኣቦና እዚኦም እየ ኩሉ እቲ መፅሓፍ ፅሒፈ ኣብዚ ተቐቢሎም እቲ ዝነበረ መዐንቀፊ እምኒ ፅርግርግ ኣቢሎም ተስተኻኸለ ዝተኻኺሎም ነዚ መፅሓፍ እዚ ክፅሕፍ ዝገበርኒ ብሞራል ይኹን ብገንዘብ ዝገበርኒ ዞም ኣቦ እዚኦም እስኪ ሞራል ሃውለይ ምስጋና ማለት ካልኣይ ሳሳይ እውን ሰለስተ ግዜ ኢና ንገብሮ እሺ እዚ ናብ መስገንኩ ቀፂለ እንደገና ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ናትናኤል ብጣዕሚ ክምስገኑ ዝግብኦም ኣቦ እዮም ቅድሚ ሕዚ እውን ኣጆኻ ኣብ ጎናኻ እየ ዘለኹ ኣብ ልዕሊ መንገደኛ ኣብ ልዕሊ ተፈናቐል እናሃለዉ እቲ ገንዘብ ውሒድኒ ወይ ከዓ የብለይኒ የበሉን ንክህትም ሓጊዞምኒ ሞራል ሂቦምኒ እቲ መፅሓፍ ገዚኦሞ ስለዚ ክምስገኑ ይግብኦም ምስጋና ዝግብኦ ምስጋና ሃቢ ዝብል መፅሓፍ እቲ ደመወዞም እውን ኣብኡ ከለኹ ክውስኽ ማለት እዩ እቲ ደመወዞም ውሲ ኩልኹም ብቐረባ ትፈልጥዎም ኩልኹም ብቐረባ ቀረቡ በሉ ረእይዎም እቲ ደመወዞም ውሲ ንተፈናቐል እዮም ዝውዎ እቲ ደመወዞም ማለት እዩ ተፈናቐል ይውዎ ነተን ገዳማት እውን ረእይዎን ዘይሮም ተም ገዳማት ኩለን ሓደ መምህር ኣቕሚጦምለን ስለዚ እዚ ኣብ መሬት እውን ንምስክር ለና ኣብ ሰማይ እውን ክንምስክር ኢና ዞም ኣቦታት እዚኣቶም ንኣይ ብጣዕሚ ክፅሑፍ ገረምን እዮም ሞራል ይሆምን እዮም ስለዚ ነዚኦም እውን ድምቕ ዘለ ሞራል ይግብኦም ካልኣይ ሳልሳይ እሺ ክብረት ያበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ካብኡ ቀፂሉ ዘሎ ኣቦና መምህር ቆሞስ ኣባ መልኣከ ምህረት ቆሞስ ኣባ ወልደ ስላሴ እውን ትቅድም ዝገበርለይ ትፈልጡኹም ኩሉ ኣብ ጎነ እዮም ኣጆኻ ኣብታ ፀበባ ግዜ ንሶም እዮም ረዲኦምኒ ኣብቲ ምህያስ ግዜ ኩሉ ዛርጋ ኣይርክብን እናበለ ሰዓት ግዲኡ ሲኢኑ ሰዓት ናይ ምሳእን ይመስለኒ ንሶም ግን በቃ ዝወደይ ፀሓፍ እምበር ስግር የብልን ኢሎም ኣብዚ ገንዘቦም እውን ገዚኦም ከይዶም ኮለት መፅሓፍ እውን ሞራል ኮይኖም ንኣይ እውን ነዚ መፅሓፍ ዝክፅሕፍ ሞራል ዝሃብን እውን ንኦም እውን ሞራል ይግብኦም ደኺሙና ከይትብሉ ካልኣይ ሳሳይ ወስኽዎም እሺ ኣብኣ ከለኹም እውን ኣብዚ ኣለዎ ሓደ ኣቦና ካብ ዓዲግራት መፅኦም ንኣይ ክብሉ ማለት እዩ ካብ ዓዲግራት ካብ መዝገበ ስላሴ ዓዲግራት ንኣይ ክብሉ ንምረቓ መፅኦም ናይ መዝገበ ስላሴ ዓዲግራት ገዳም ኣምኔት እዮም ስለዚ ንኣይ ክብሉ ፆም 40 ሰብኣያ ትፈልጥዎም ገዲፎም መፅኦም ሞ ንዖም እውን እስኪ ሞራል ሃውለይ ኣመስግኑለይ ድገሙ ስፖርት እዩ ሰልሱ እሺ ካሊእ ነቲ ኮሌጅ እዚ እውን ምስጋና ይግብኦ እዩ ነቶም መምሃራን ይኹን ነዚ ኮሌጅ ይኹን ነዚ ትካል እዚ ይኹን ሞራል ይግብኦ ዶ ይግብኦ እዩ ስለዚ ነዚ እውን ሞራል ካሊእ ነቶም ኣጋይሽ እውን
እሺ ካሊ ኣብዚ ካሊ ከመስ ዝግበኦ ሓልፎ ዘይግበአኒ ቅድምውን መጽሓፍ ዝክህትም ዝገበራኒ ወይዘሮ ኣሚት ገብርሄት እየን ሕዚ እውን ምስአን ሓፍተን ማለት እዩ ማሸው ተኽሉ ይበሃላ ብጣዕሚ ቅንዕቲ ኣዶ ሓብሓቢት ኣዶ እየን ከመዶ ኮይነን እየን ዕበይናኒ ከመዶ ማለት እዩ ካብ ብህፃነ ጀሚረን ከመዶ ኮይነን ዝዕበያኒ ሕዚ እውን ትኽልተ መጽሓፍ ናተን እዩ እህትሞ በቃ ሽግር የውልን ኣብ ጎንኻ እኘ ኮይለን ብጥብዓት ልቢ ምስቲ ዕብየት ዘሎ ምስቲ ዝዕበያኒ ተወሳኺ ዝመጽሓፍ ዝክፅሕፍ ዓብዪ ሞራል ዝኾናኒ ቅድሚ ሕዚ እውን ብዙሕ ተሓገዛኒ ኣብዚ ናይቱ ህብስብ ይኹን ኣብዚ ናይ ቅርሺ ይኹን ናይ ሓገዝ ናይቲ መጽሓፍ ክህትሞ ስለዚ እዚአን እውን ሞራል ይግበን ካልኣይ ድጎም ካልኣይ ሳልሳይ ህብረት ያበለይ እና ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ሕዚ እንታይ እየ ወሲነ ዘለኹ ተን ክልተ መጽሓፍ ብደቀን ስም ክኸውን ተን 4 መጽሓፍ ብየማነ ወይ ከዓ መስዋዕቲ ገዝኡ ምስ ኣሚት ገብርሄት 4 መጽሓፍ ብደቆም ክኸውን ተን ክልተ መጽሓፍ ከዓነ በታ ዘዕብየትኒ ወደይ በታ ዝሓገዘትኒ ትስም በኣቶም ክኸውን እየወዲአ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ሞራል የድልዮ ምክንያቱ ሓላዊ የድልዮ እቲ መጽሓፍ እያ እቲ መጽሓፍ ማ ሓላዊ የድልዮ እዩ ኣጋጣሚ ኣነ ሕዚ ጠጠው ኢለ ኣለኹ ፅባሕ ንጎሄ ኣለኹን ክገልስ እየ እንድሕር ናብኡ ረኪብካዮ ግን ደቂ ንሓለወ እየን ዝኸዳት መጽሓፍ ምሕላዊ ሓለዋ የድልዮን ሰብ ሓለዋ የድልዮ የልወን የድልዮ ኢና ሓለዋ ኮን ሰብ ንመጽሓፍ እውን ሓለዋ የድልዮ እዩ ስለዚ ንክልቲአን እዚኣተን እውን ከምዚ ገይረ እየወሲነ ዘለኹ እሞ ካሊእ ተወሳኺ ኣብዚ ኣለው መምህር ናይ ዩኒቨርሲቲ እዮም ሓውና ኣይተ መምህር ገብረ ኢየሱስ ይበሃሉ 4 ዓመት ሙሉእስ ሞራል ኮይኖም ማለት እዩ ብኩሉ ሞራል ኮይኖም መጽሓፍ ዞም 5-4-6 መጽሓፍቲ ክፅሕፍ ኮምፒውተሮም ይኹን ፅሕፈቶም ይኹን ሞራሎም ይኹን ሓጊዞም ናብ ደረጃ ዘውፅሑ ነቦ እዮም ስለዚ ነዚኦም ሞራል ይግባእ ድጎሙ ካልኣይ ሳልሳይ እሺ ሃው ኣብዚኣ ከዓነ ሓንቲ መጽሓፍ ብስሞም ክትኸውን ወሲነ ኣለኹ ማለት እዩ ኣሎ እዩ ካልኣይ ክፋል ህቲመ እየ ስለዚ እዚ ሓሳብ ገሊፅ ኣለኹ ካብኡ ተረፈ ስለ መጽሓፍቲ ዝብል 5 መጽሓፍ ተውፅአ ኣለኹ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ ወንጌል ማቴዎስ እውን 4 ከፊለ ውፅአ እየ ግን በአማርኛ ስለ ዝኾነ ኣጋጣሚ ኮይንስ ተምዝዑና ዘለውስ ብወንጌል ጌርና ተዓገስ ክንብሎም እንትኩ እየ ተምዝዑና ዘለውሲ ብወንጌል ተዓገስ ክንብሎም ወንጌል ሰላም እዩ እሞ ንኩሉ ሰላም ስለዝህብ በአማርኛ እውን ሓደ መጽሓፍ ህቲመ ኣለኹ እሞ ስለዚ ንቐፃሊ ናብ ትግርኛ ክትርጉሞ እዩ ትንቢተይ ማለት እዩ እሞ ስለዚ ስለ ሰማዕኹኒ እንቶም ደቀ መዛሙርቲ እውን ስክስ ሞራል ጎርለይ ኣብዚኣ ከፊሎም ሰዓትኩም ሰዊእኹም እንቶም ኣጋይሽ እውን ሰዓትኩም ሰዊእኹም ተሓጒሰ ግድያ ኮይነሲ ረሲዐ ሰብ ረሲዐ ማለት እዩ ሚድያ እቶም ሚድያ ረሲዕ እዮም እቶም ሚድያ ናብዚኣ መፅኦም እዮም ሚድያ ካብ ናብ ማሕበረ ቅዱስ ያሬድ ዝመፁ ናይ ሚድያ ካብ ናይ ብፁዕ ኣባታችን ሒዞሞም ዝመፁ ሚድያ ኣብ ሬክሲስ ዝሓውና እንድርያስ እውን ንኩልኻትኩም ተረፈ ክብረት ይሃበለይ ኣምላኽ ንሕዋተይ ነቦታተይ ዘዕወይኒ ዘመሃሩኒ ዝሓገዙኒ ንክፅሕፍ ዘውቅዕኒ ንኣኻትኩም ንኩልኻትኩም ክብረት ይሃበለይ እግዚኣብሔር በዓል ዋጋኹም ይሃብኩም ክብረት እግዚኣብሔር ይቐኒየሉ ብፁዓን ኣበው ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ዮሃንስ ወብፁዕ ኣቡነ ናትናኤል ክቡር መልአከ ምሕረት ወልደ ስላሴ ክቡር ናይቲ ለማዓንቲ ናይ ምትእኻብና ምክንያት ዝኾኑ ኣቦ መምህር ኣባ ገለ ብርሃን ዝኸበርኩም ናፍቲ ዓብዪ ፕሮግራም እዚ ተዓዲምኩም ዝተረኸብኩም ዳሓን ርፊድኻትም ዳሓን ሓዲርኩም ውዒልኩም ገና እዩ እኒአ ኢለ እየ ኣነፍቲ ዝሓለፈ መጀመርያ ላይ ምንባረይ ንእሽተይ እቲ ዝሓለፈ ምረቓ ኣባ ዓዲሞም ነይሮም ግን ንእሽተይ ናይ ጥዕና ታይሱ ብፀገም ገጢሙንስ መፃኹ ነይራ ክንርከብ ስለ ዝግባእ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ብጣዕሚ ዓብዪ ነገር ብፁዓን ኣቦታትና ኣቱም ሎማዓንቲ ተረኺብኩም እኒአኹም ብሓቂ ክብሪ ይግብአኩም ዓብዪ ነገር እዩ ደቂ ቤተ ክርስቲያን ኮይና መራሕቲ ሃይማኖት ኮይና ካብ ሃምዚ ዝበለ ዓብዪ ፕሮግራም
كم مركب لحشة نجر سلاليل بحق كتمسجون يقبأكم بخالي قصون أنا ندعي ويتعيني ما تشم بزحك حكمات رباريو يمهران مرأيت أبيني ما تشم تنعستم قاشا سوت هايني مفلاي الأبين نمبر نتل لما تخوى قصص مرأي أبيني كم الرئال لحقن هذا خلت مهران راح يكسب عزي لا روح ثاني حيل بس قص لما مهر جورها رير نيرة وعند حلي تجاجي بيوون ما مرت عملنا و نايت كولج محبر السب حق كاوزي لعبنا قرديني هنا خوينو كابناي ولاد خا ما تشم مصحف الصحافة سوتاليون ناي وعلو كم ولاد وسيدون دقنا ناي دق مزمور مصحف تمرقت الله مرأي أمناي ولاد خا قدامي وعليو أنا بقولت حق المزراب كاوزي بالعلي الحقوس نجري اللي تردؤ فلاسي لوره اللو منوكسي نايمان تردؤ ما تشم أبزياتي دق مزمور صبغ غير بزعبا بصابونا أو نمرها كريستوس تقيسو بصابونا مرها كريستوس تقول صوت اللو تردؤ كولو لوره اللو ده دنجز جزي لا أنت بدنجز جزي هو تلا خالي تردأ كالي برها الخان يوم زولوا كلنا من فلطة قال እግዚአብሔር ህይወት እዩ ማይሲ ኩለው ዝሕዝ ሰዓት ማይ ሰትየ ክብል ክእል እዩ ካብ ጉድጓድ ሰትየ ካብ ማይ ቡምባል ሰትየ ካብ ገረብ ሰትየ ካብ ዝተበከለ ማይ ሰትየ ተፈላለየ ማይ ሰትየ ኩሉ ማይ ሰትየ እዩ ልብል ጥዕኑ ሓደ ደይመፅእ ግን ተዓሸገ ማይ ሰትየ ከም ዝሕዝ ተዓዲሉና እኒሆ ማለት እዩ ሕዚ تلتبكل مايل ستة متشم تايكون هم الخيل مردا يتفقكم يا ياويكم تنصه مايل ستة دجنا تعينو تايكون كم زخيل مردا يتفقناي حزي نجارات تبكيلهم تحواويشهم كبردي توزع خوينا لونجل لنا ملكتا عونجل لنا رديت حوسوس للولا كوي هوتنا كل حوسوس يلنيو ስለዚህ ከምዚ ዝበለ መነኩሴ ካብ ምርኣይ ለኣየ ማለት እዩ ትዝክሩ ኢኹም መቸም ብተደጋጋሚ የልዕላየ ብፅወ ቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ ናልኣካ ሕጊ ኢሎም ጠቕስዋ ነበሩ ማለት እዩ ሓደ ፈላሲ ኣብዚ ኮሌጅ ክመሃር መፅኦምስ ነጥቢ የብልኩም ኢሎም መሊሶምዎም ድሓረፍቲ ሚካኤል ከይዶም ላበኸይ ሰብ ይረኽቦም ማለት እዩ ታኢኹም ኮይኑኹም ኢሎም መምሓራየ ከምዚ ኢሎምስ ነጥቢ የብልካ ኢሎም መሊሶም ለኣካ ይፈልጥ ዶ ኢለዎም من يلاك عيل عك يقعلوا خيتهم دزاروا ويتوا هيلهم أبكن فيهم البحال خزي أو نجاري ما توا هيلهم اللو بابيسا الحرمات يوم تعرفهم خينهم إلى ملاهم عين تويا بالخيلهم ساعتهم ما مرجيدا يلا ما مرجيدا يرجسترا هو لا يكون من كسرنا عينا مجمرانة طويلة يوم هاي بساعت خاليس الشكاوزينة طويلة الخام اللي صاير تدلي وتدر خاني خيل تدلي من يوالو خان خيل تدلي نجادا خاني خيل تدلي دلال خاني خيل فلاس جن لا بيخد ولك سلازم تبعلى عسر تقلتهم كان وديهم سنتزي وديهم منكسنا بعلو نتو يبلبل تاني برت السلطان تقريبا كم هرجع حزب أبا سلوبت دو صار حزي نديام نام حرنا تزاربيهم كم تقرني الزاربية اللي الساعة تزي هو تيكو كم زي جبر خيا يقولون مالتي أنا كبعنت حق المزرعة منكسات فوتية أنا بعلامة بمخنياتي الآن من كل جزء تابيت كريستيان بمنكسات يتمرح بمنكسات تمرح تخينا التردد منكسات يدليوا لوره لهم منكسات يدليوا بجبو كافت صورين أي كريستوس وينجل ساتيهم الخالي لستيو يدليوا سلازي السوسلة الغانية أنا لا يرد النجار لافتك الدسينة دسي مهراني توي بعد ليت مهار دينا ببيسلا تعيت قام قابعلي متى مهران دي مهران منكسات فرينا مهران أباسات دو يخواني بسر خلي تمهار ديهم خانيهم تقام قابعني إلى يلك عسل الغانية سلازي أنا زمان بزياب لما جمرك زي تريهم تلقوا أي فلتم أي طيقم يتساخ عليهم بل مكر هو مكر أي فلتيهم سقيلة تريهم تلقوا جن من تبهالو هم زي وزي نيرك وزي تمهير إلهم هذا جزء تادق أفنو لا لا تملي سما وزي أغنية يوم وزي بيوا هاي تقبر لهم كم مهار حنا ما تم ميزان نايفل عليه خوني وأنت أنا من فلاسي أم تم فلاسي لبعد بتانا علي لين أما أني أدي كيتول نسنا علىهم قداي كم تقرني أنا
أتاتهم فلاسنا ما نفلاس يوم تام منخسيلة بتعم يقرب نيرة ليت ساخعت اللي تريفان برحنتنا قربوا مكيرة نيرة مالتي أبي مدرسهم ببي مصيام ببي خيدهم ديام دحرية أو زي تمهار خوينهم كم دحر تمرت يوم من كيسام لو سمعهم بر من كيسام مصيام لافت بيت تمرت لا أتوون يلمسالن نيو ناك أفتر هو مساعد جميرة يقرم ترح لي هنا وين عقم سلا الحاج أرنبر حد مكراتاته مكيرة نيرة مالتي نايم اللي تمرت للوم ديليت سلا التردد سلازي كم زي زوالو منقصات كم مركب بفلاي እንደገና كم كساتي ورهم منفساو كولج اللي بصاون يوحنس قداماوي اللي بصابنا أون مرها كريستوس نايم من ترددهم أنا بقول نتحز تقول صوت له معرف عادة معرف قلت معرف سلسلة تقول له سيبا تايوم بتصابنا أون مرها كريستوس كل جزء أنتم سووا كده أنت توانجيل كوس هاي وزي هو كيمر دعوي نانيو كل جزء الزاروات تمالون أفتح تربية العلاج اللي خفتها سرقود تدقق ملول أون مرها تفيد لنا قا مصحف مسينا لحد هسان زي هات بهال زي آلة بهال زي آمة بهال زي أسة بهال لالنا هل حمش عامة ونيم بتردوا إجن ها هو لنا بسرعة سلالم هرنا يجن تها هو يردوا حزت هيمانتنا ونهم وها هو إلنا بدرجة بتردي إتزي بقدم صعب سلالة ردنا كل تحاوي سنات حدا ترت يوقعت حدا وقت يوقعت حدا وانقل يوقعت حدا قزع يوقع تحاوي سنة مجبات مدهساس أوينا سرعتنا كل فلسلس يلو كرسنانا كل فلسلس يلو تاهم نخون لنا ونريق لنا مادي سلازي كمزيل تردهم أبو مركب بحق نتكل جزيون نتقرأي بيت كريستيان ون عبينا قريب بأونا تزي كتسبب يلقبوا بأونا تزي مانا قصات قص مالي أخما ونازم مرة قازي تراخي خمس خالي يسألي مرأس بوتاي واللي كويك بها القبوا نيرو سلازي تايو حدا بهلان يمتشم لمدنا إياه من بابس مولي يقبر ديل بان مصحف منه مولي يقبر مصحف خا تاي لعلم مولي تاي لخان لاندعي مصابتا تاي ولا تقرنيا ندعوي تمحرنيا مالتي سلازي مملأ بوعلو ارقط حدا زي مملأ بوعلو صريت مالتي خونه مفلات مالتي خونه سلازي ندحل نبل سم مولو خوينو እንደገና አንዊው ተረዲው ልጽሕፍ ሰብ እንደገና በቁዕዩ ልዕሊ መቸም ድዒ ስያሜ ለቦታት ልልውጻውናትና ያልኩን ቃላት ምረጽሉ ማለት እዩ ተረዲው ወምስ ተምሂረምስ ሱለኮ እዩ ሕዝኮ ተሸጊርና ነና ኩልና ድግርንዮ ቢኤንዮ ታይዶኸንዮ ከምዚንዮ እንብል ስኹይለን ግን ኩለን ልቀብር ጥራሕ ይጠቕማተን ታሪክና ማለት እዩ ከምዚ ላ መጽሐፍ ይቅየር ላ ምርምር ይቅየር ላ ህይወት ይቅየር ስለዚህ ኣነ በእውነት ብዘመበዚኦም ብጣዕሚ ካብ ልበይ ልሕጎስ يريهم تهوتهم ون عقاتهم خينو زي بيت كريستيان كحدر كوعل ون حق المزرعة مسلك مزامر تفتي قبي لدقس بصاونا ناتنا عند حلا يفلت خينو أو يكسر حزب مدك أسيال أقرب من قد سوي لك كتاتلكم يريكم بدرجهم ما تبي تعاقمي من مخالي تلي هاللون ما ينوي حدمة ولا بيت كريستيان خينا العوا خسلا الخان خنا تهوتهم كل يريهم يقرب مني سلازي كم زي أزحو سلا الجبا بحق أبو صابنا أو يوحنس الثالث أنا أتوي لو زقبي زي مناكسيك زعمزع بمرأة مملاسة يطرح يخوني حق المزرعة بتعمي الحقوس بقى زي مناكسات كتم مهارو كتم كساقص وترقت لهم ممكن أتوي تلوتي أفتلع على الأيو ولك دليت المسألة مسألة تمالو حدا أخيبا نيرو ماتشم القرب مزعى بيت كريستيان حدا سلطنا لغننا يونير بحدا قص الحزن بحدا قص الحقوس مالته اتو جنرال اندحلو ينقي حسي ملي شا سلاسة جزي سلال نقحسي كتعوتي تخيلي لو الحساب هي بنيرة تلع علي يحزي تمبوتاتنا تمونكوسات كمزي زولا مسقدسنا مسردئي وين قال نايم مان اندحر ترديكم بدحر يتخالي هروا مهاري لخالي لا اخيو او تحتكم ينيو نسخم يخم كسابتنا مجرشا عافنا بفلا عن تول با جرقس يوم مثلا اسمه صبغ يوم هر نيره بزعبا حياواي تأماني مقلقلي ياو تباريال ولا مخالي اسم خالي بوليتيكا وترقم سلا الحزي مثلا لنا امنته والتفقل زمن في الله حزم مالتي كافتم سلستل تقالصو امنته والتفقل زمن تأمن كان مخان بالعلي تايمو دحرو قلنا لي تأمن خا ما قشنا كتمن يتخيل يا قشنا لي تأمن خا
أب لعلي إلى سلطان كتأمنا يتخلي أمن كسنا لي تأمن خونا ببسنا كتأمنا يتخلي أمن كسنا لي تردأك مس ببسخا خلي رديت كما تسيخلي ترديت كوزي الجمر بساونا مرها كرسسي مس ببسو لافتك الدسينا دس أول تحويسوي بهالاوني مرها كرسس قداماوي دحرت العلم أراباتك سلطان أسفل جنالي دحر باتر لكم أباتك لا يمانتيهم أنت أبدال إندي كبب بس بحالة مرتال ليلون قمات زي تهال بقلت يال نقرأ كله أو نقر قريش دقي فمن يرمي أرسلت أنا أدلي أن أنا بدق خوين اللي أكم ورخ وشت مستحوس خمس خالي أخم من يخم يلوي ولا مالتي أو نمر حكرس سلزي هم زي كم مسارته كم زي عينة بوتات منوكسات كوزح يلقبا كلكم ترى أزي كتختلوا يلقبا أفلتت مسرته كردوكم بقبو همتو أباتك الورهان ترديهم أوريهمنا بريهم سوريهمنا له حق المزرعة بعد خلي وراه الخمس شمس سبكتها بالرهي تقلينا نا أون مرها كرسس نا جلالس أسرعة وري حق المزرعة يركوا لهم يكون يقول يوم أون مرها كم يوم تن مسرتها فرنا جر يوم نجرها هاي يحوسلي أرم يولي ترى زربا يحوسي تقالك زي يوم قلبك على لما حلال فينا مش بحق عن الدسل ولا نيان وحيا أبوتاتنا ون كم زي مبرد تعقم كم زين قدمت زم كم زي لو النجار مقباركم عفي نجاريو بقولنا كل سنة دس عنا بعضو تناي سنة دس للعبالة وزين تلر كيف دس مالد بحق بنام معناه مالته عفي نجاريو سلازي أبا عفي تجادو لأيو وقاول المناقصة حق المزرعة كان مناقصة كلنا ونكوا لحد يطلعون كفتة لهبنا كوينا جزية لهبنا كوينا تشجرنا عني هنامبر نحكي جزية لها وخلا بيت تركوا اللي حتى خذ بس ما زي يركوا له مايتي يركوا اللي كم من مش عالم كله مركوب كله منه ما زي ما كرهوا جزية بيت تركوا نحسبني بيو نحصحيفه نحتمر بيرو تترف ساعتون تعالى لا وين كان عنده حوص على تعيله ما زي ما كركوا له بوتاسل النواقو أي مثلاً تم خزن سمعهم لنا عن كفاتات ليل كعل قانون دام حلف حالي فلومي ومن قص الناس من تمال وين ليخون نقري سمعنا رب حق حزن من قصنا يرس لا يدخون هايمان تغير زعل للزارب خاني تواهل مالتي تجافنا بيت كريستيان بالحي تمنوكسي سلا الخانه منوكسي يعني رحمز يخوين كبلوا كم قراتاتني وتمالون افت صنعتنا افت تمالنا ورسلت انا حدا عبيسي منوكسات سمن قاد منوكسي يرس ارثوذكس حديقوس ناب خالي تقرانا انتنا هايمانه تسمل على سلا ليدلخ ويا يا خيد الله بلغا قالوا كم مركته تجزأ قالوا يسقوا بفوتوشوب تسرحوا نايم من منقصات لك يخون يقولوا مالتي قنت هاي لرينا لهم منقصات تمرح بيت كريستيان سلا الخونات زي قامت يوم لا خالي امنت كبهال لجبر الله مكورا سلا الخونه كم زيز ولا بوتات حزونه وزكولج كنبراتات بحق ابنا اون يوحنس انكو عبراتات عوام كنت قالوا مسر كنبراتات عميل قبا وكل ما كو تمغيو تايلو هنجرا غديلني زي خوينني زي كو صبحي لكعي همزي كو غديلنا معت ما ملكچ عندنا نسمع بليع تقليو لخدكم عتيقت ينرو يدلو الوص كلي خلي مچم بسغا كم زيوم زولو نايمان لصحفو لمهارو تردؤم فلطاتهم እንደገና በተግባር ለመጽሐፍ ለቀይሩ ተረክብታለው ታቤት ክርስቲያን በጀት መዲው አብሱር ከተበራታተ ውን ስለልግባ ከም ኮሌጅና ውን አመራር ሃይሃውና አቦና በጣምየም ትምርት ለጣና خሩት በጣምየም ሰብክም ማህር ደፋፉና ምሽተይታ ሃይለ መቸም አነት ተጋወዝኸ አውንናትና ኤልጋብስ ተባሂለ እጽውዕና ያረግን ትሕጓስተላኻ ልመጽዩ አቅመላከ መረቱን በጣም ካፍቶም ጽብቃቱ መንቆሳቴም በትል ሪኦም በትል ገውር ወምንቅስቃስ كم زنقاق حلوت من إسي بعلو تايدي أفزن همزي أم برنامج خذ كفلا يجريامي تاير يك أكل كائناتو ما تشم دحر فلات خوين خاخ في التبرتات من كسنا بتمرت كتقف اللي هو تيل خاخ عندنا أفتنا يتمرتي أجندات تركبنا وصابنا أو نتنقل كافتم ما تشم ببيت كريستياننا هواتي بتنا بيت كريستيان تمرتي بالجبع لحالفوا بيوم سلازي بصابنا أو نهانس لبصاونا ناتنقل جابز يوم يلامنس سلازي بصابنا أو ناتنقل تمرتي براكة لقبع خلو نايبوا ممرحكو بخبر عدم بصابنا كل هاتكم أو زي تراهوكم دك زيابشر بزيابشر سمدحان دور فيداتكم لو لا بهري أملاخنا زيابشر سلا كل نجار سوارخن تقدسون يكون بحقي
عبي عدل عبي مكليتيو أو كم زي عينة منفساوي قوائي منفساوي مقبي منفساوي بركة أبزل له موعل نتوم سنفات عشنات كمسلم يخل نتوم كرسوساويان دك زي هرجن عبي كم نجاريو عبي عدل عبي مكليتي بعض سب أو كندي عداني وعل أو كندي سخراني وعل أو بأسي وعل أو سربيتي وعل أو مقابري وعل أو جبن أو ونجلي وعل كأو ونجل وسيخا أو ونجل موعل جن عبي مكليت عبي عدل يمو نزي عبي مكليت زي كنكافل كنساتف أو نايز تسقازي تساتف تخنكون مريضو حاريو زسبسبنا أملاخنا بدقامي سمو يخواري مسجن لكن ولوت نايتم حلوتي كلهم حلقة قويتا يسوع كريستوس يو حياواي قواسا ناتفال عنته ناتسوا خنيرو ياو سو كاف استفتر اللو جميرو زي قازي سوكزي ولا بمصحف درجة دحري استوسن عمتات يخون مبر كاب أدم جميرو كاب أدم سنة تفتر جميرو قويتا كل غزي ناي كله حلاوي زي أقبل إسرائيل ينوم حلاوي إسرائيل يتاخى سيد قس كم تفعله سلم كبلا نخلاتنا زحلونا أملاخنا يما حلاوينا زياب جرح زون قبائنا يبارخلنا يقدسلنا بحقي كابترخوكمس كما حدركم كما عالكم داول نبر أفكم عاطيكم مغفلت خيط عنكم كتكاد يابلكم إني لو يوم بصاوني يوحنس ناول سالينا ليك أونت لسانا ليك أونت وين ناوزي قابي زمزل نبر لتتبه على نجار أخليه مجمري أنا سبق صنعه أبا كنت لسان لك أو أنت زبلوه بطعمي زي حقوس مناكوس أو كم زي عينة تجبار معال لوم بركي بحقي كمتو ناتبه على صنع بركي كم مجمري ومناكوس مالت قداماتنا منكوسنا نايرديت ناي تمهرتي ناي استمهرو ناي فلتات مأخل مبر كم لومي ناي زخانة تزبها زلو كم لومي يكون النير كم أوصل زخانة ناتبلاشو سلازمسا حزي كل التسلسة سبات تركب بتعمي أصودنك زقرب نقر إلنا ندن قلنا كابت أنت كم مجمري وجن كم يكونن سب زمنكوس زمنن مجمريا تمهيرو تردي وإز منكوس سؤال بقات أمز بحال منكوس النايلن بعدل دو بقات أمدو بزخنا بحال منكوس الناي نبرن حاجة جن ياو نزخنا ننجرا الكون نخالي الكون نبزحنا قرو ببزحنا الكوعنا تبلاشونا مزيو حزي كل تسلستن تركب بتعمل عصوب دنك مال جميرنا مالتي يخون مبر أبزي استبلاشو الزمن سمنا أو زحام قالوا جزي كونتات أستغيروا الجزية بمنفس تردي وهم بزمن قد زي جمريات ماهرم صانعم أو لعلة تمهرتون تمهرتنا وسخو عدما لكو عم بتمهرتي الزنابرو تمهرت طرحت يكون است التمهروا ون خمهرو بزي مالك عزز عرو منكوسات مركب ياو برقي سلازخنا انتي مسجنا ينحلفن مصحف بولدنا هيوت مصحف مالت هيوت مالتي تم قدامت ولدنا بصحف تيكونس هيوتهم بعلو مصحفي من بحثاوي لقباب أصبحال
ኒፎን ዝተባሃለ መንበረ ጵጵስንኡ ገዲፉ ናብ ምነና ዝኸደ ሓላዊ ኢኻ ጓሳይ ኢኻ ሊቀ ጳጳስ ኢኻ ከተመሓድር ኢኻ ተባሂሉ ተሸይሙ ኩነታቱ ርኢዩ ተመልኪቱ ከምቲ ዝተመነዮን ከምቲ ዝሓሰቦን ኮይኑ ስለ ዘይረኸቦ ኩለመንኡ ገዲፉ እንደገና ናብ ዝዓበየ ምነና ናብ ገዳም ዝኣተወ ካብ ግሪከኛ ናብ አማርኛ ተተርጎመ መጽሐፍ ራእየ ኒፎን ዝብል መጽሐፍ አለና ንቶቦን ስንት ጥይቅዎስ መጽሐፍ ማለት ታይ ማለት ይለሞስ መጽሐፍ ማለት ህይወት ማለት እዩ ህልውና ማለት እዩ መጽሐፍ ማለት ፊደል ጥራህ አይኮነን መጽሐፍ ማለት ፊደላትን ቃላትን ሐረጋትን አረፍተ ነገራትን አከብካ አንቀጽን ምዕራፍን ወሲንካ ተቀምጦ እንተይኮነስ ናይ ሕድሕድ ሰብ ናይ ህይወቱ ናይ ህልውናኡ ጉዳይ መጽሐፍ ዝብሃል ሰብ ባዕሉ መጽሐፍ እዩ ክንበብ ይግብኦ አነ ካብበይ መጽሐፍ ከም መጽሐፍ ካብ ዘንበብክዎ ምበይ ተማሂረ ከም ታትሪእኒ ኮይነ ዘለኹ ኢሎሞ ሕዚ አንቢቦም ተረዲኦም ጥራሕት ይኮነስ ብቅድሚኦም ንኦም ዝሃነጸቦ ባዕሉ መጽሐፍ ነይሩ ማለት ህይወቱ ብደንቢ ዘምህር አርአያ ዝኾነ ተምሳሌት ዝኾነ ብዙሓት ዝመሃርሉ አቦ ስለ ዝነበረው በተመሳሳሊ ህይወት ኒፎን እውን ታህይወት ንሳ መንበር ይጀምርሞ መጽሐፍ ዘይትጽሕፍ መጽሐፍ ንምንታይ እዩ ኢለሞስ አይ መጽሐፍ እኮ ተመጽሐፍ ተዘሎ ተዘንበብካዮ ዘሎ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን መጽሐፍ ማለት ህልውና እዩ መጽሐፍ ከተንቦ ጥራህ አይኮንካን ዘለካ ከተነብረሉ ክትክለለካ ኢሉ ዝገለጾ ነገር ብዙሕ ግዜ ንባዕለይ የምህረኒ እዚ ዘመቦ ብደገን በኻሊ እንተረኽቦም እንዲያውም ዝናገሩ ዝጽሕፉ ዝፈልጡ ነው ይመስሉ ብሓቂ መቸም ስእልካ ብቀሊሉ ሰብ ይግመትን ይግምገምን ሰብ ባዕሉ አይ ባዕሉ ዝኾነ ምስጢራዊ ፍጡር እዩ ግን ሓደ ግዜ ካብ ዝናገሮን ካብ ዝብሎን እዚስ እንተዝጽሕፍ እዚስ እንተዘምህር ጉባኤ እንተዝተክል ገለ እንተዝብል ትብሎ ሰበሉ እዚ ክትብሎ ተኾንካ ኣብ ዝኾነ ጉባኤታት ዝናገር ተኾይኑ እንተሰሚዕኻዮ ዝኾነ ነገር እንተሪኢኻሉ እዩ ሓደ ዝገርም ቦታት ግን እዚ ኩሉ ዘይትሪእሎም ግን ዓቂሮም ጸኒሖምስ ከምዚ ዓይነት ዳርጋ ድቡዳ ዝመስል ድቡዳ አማርኛ ዲስ ዱብዕዳ ዝኾነ ወይ ሰርፕራይዝ ነው ለና እንግሊዝ ከድናላ ድንገት ዝመጹ ነገራት አለው ዘይገምትካዮም ካብቲ ግምቶ ካብቲ ጥርጥሮ እገለ እንዳሕና ፈላጥ እዩ እንትናገር ይጥዕመሉ እንትሰብኽ እንትንቀሳቀስ ኩለመኑ አክቲቭ እዩ እንታይ ኮይኑ መጽሐፍ ዘይጽሕፍ ተዝጽሕፍ በደንብ ምኽኣለ ነይሩ ትብሎ ትግምቶ ሰበሉ ሓደ ቦታ ደሞ ሱቅ እተሱቁን ባዕሉ ትምህርት እንዲዩ ተትዕግስቲ እውን ዓብይ ካብቶም 5 መክሊት እንዲያም ሓደ ትዕግስቲ ኢሉ ገሊጹ ኣሎ ኣብዚ ናይ ሎም ማዕነ ታሪኽና በትዕግስትም ሓደ ዓብይ ሪከርድ ሰበሩ አቦ እዮም ግን ትዕግስቲ ጥራህ አይኮነን በጽሑፍ ደረጃ እውን መጽዮም ቅድሚ ሕዚ ቀዳማይ መጽሐፎም انت حتى مقال سلازي نبركوك حوسي كالكون قدمي سمنا كبابي حلف سمنا كبابي اتنصرفا وين حز مسين الله مسولني دستنيا خوينا كاوخصم يمسيا قدمت مالي نمنتاي نقوم كبرتات عنهم كحجزي لون يكونكن او كم زي عينت صقا او كم زي عينت غباء مركب ብዙሕ ትምህርቲ እዩ ሰብ ስኢሉ ኮፍ ኢሉ ኣብ ጉባኤ ጥራሕ አይኮነ ዝምሃር እንኳን ቃለ ወንጌል ዝስበኸሉ ታሪኻዊ
መንፈሳዊ ትረኻ ኣብዚ ትረኻሉ እንብፁ ኣቡነ ዮሃንስ ሳልሳይ ዝኣኽሎ ቦታት ዝርከብሉ ጉባኤ ኣይኮነን ዋላ ተራ ዕብዳን ተራ ስኢሉ ተናጋሪ ሰብ እኳ ስኢልካ እንተዳሚፅካዮ ኣይትስእነሉ ብዙሕ ነገር ኢኻ ትረኽበሉ እና ኣብዚ ብዙሕ ነገር ከም ዝረክብ ስለ ዝኣመንኩ እየ ሎማዓንቲ ኣብዚ ተረኺበ ልሳነ ሊቃውንቲ ይብልዎ ነይሮም ብሓደ ገፁ ብሓቂ ዝመክሊት ዝበሃልስ ኣበይ ከም ዘሎ መክሊቱ ዝፈልጥን ዘይፈልጥን እንተዝቁፀር እንተዘስፈርስ ብኻሊእ ገፁ መሕዘኒ እዩ ትበዓል ቅንየ እውን ዓንተ መምህር ናትናኤል ይብሎ ነይሩ ኣብዚ መዓልቲ እዚስ ንሕና ጥራሕ ዶም እተረኸብና እናበለ ብቅንየ ይገልፆ ነይሩ ንሶም ልሳነ ሊቃውንቲ እውን ደጊሞሞ ብፍላይ መምህራን ሎማዓንቲ ዘይምርካቦም እታ መምህር ላይ ከዝገለፅዎ ኣነ እውን ተወሳኺ ከስምራላ ይደሊ ንምንቃፍ ኣይኮነን ምስሩ ግን ከምዚ ዓይነት ታሪኻዊ ስራሕቲ እንትስራሕ እንኳን በዓል ዋና ጋሻ እኮ ክመፅእ እዩ ዝግብኦ እርግጥ ብሰብ ኣይፍረድን ብዙሕ ማሕበራዊ ጉዳይ እቲ ማሕበራዊ ኣነባብራና ናብ ሰንበት ተጠቕሊሉ ስለ ዝመፀ ክርስትና ተፈጠረ ገለ ተፈጠረ ኣኸባ ዶ ዕቁብ ዶ እድር ዶ ኩለን ነገራት ናብ ሰንበት ስለ ዝመፃ ብዙሕ ምኽንያታት ከልዎም ስለ ዝኽእል መሊእና 4 ነጥቢ ቀሚጥና ክንፈርድ ኣይንኽእልን ግን ንኸይድገም ኣብ ዝቕፅሉ ነገራት ብደንቢ ኩላትና ክነስተውዕለሉ ንዘይሰምዕ እውን ክነስምዕ ኣብ ከምዚ ዓይነታት ነገራት ተረኺብና እንተዘይ ተማሂርና መኣዝማ ክንመሃር እዚ ኣሸናፊ ገብረ ማርያም እንዲ ዝበሃል ጎበዝ ፀሓፊ ኣሎ ዝኾነ ስማስም ይህዎ እዮም ኣነፍቲ ስማስም እውን እንተይኮነስ ክሰፍቲ መፅሓፍ እየ ምስሩ እውን ትስማስም እንተኾነ ኮነ ኢልካ ዝተውሃበ ክኸውን ይኽእል እንተዘይኮይኑ እውን ትዝሃበ ይፍለጦ የእግዚአብሔር ትዕግስት ኣብ ዝብል መፅሓፉ ኣብ ካሊእ ኣብ ሓደ ቦታ ብዙሕ ሰብ ተኣኪቡ ብዙሕ ሰብ ዝተኣከበሉ ወይ ድንኳን ክኸውን ይኽእል ገለ እንተተረኣዩ ሓድሽ መፅሓፍ ወፂኡሎ ማለት እዩ ተባሂሉ ይትርጎም ብጣዕሚ ሰብ እናተረባረበ እናኣተወ እናወፀ እናተዳፍአ እንተተረኣዩስ ኣብ ምሁራት ኣብ ዝተምሃሩ ኣከባቢ ዓለማት ኣብዚኣ ሓዳሽ መፅሓፍ ኣላ ማለት እዩ ዝተፅሓፈ መፅሓፍ ኣሎ ኣነ እውን ክገዝእ እናበለ እዩ ዝኣቱ ኣብ ዓድና ግን ሓድሽ ምግቢ ቤት ተኸፊቱ እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ብዙሕ ኢሉ ትሪኦ ኢሉ ኣብቲ መፅሓፍ ፅሒፍዎ ኣሎ ኣይኮነን ራእየ ዮሃንስ ወንጌለ ዮሃንስ ብጣዕሚ እኮ ብስርዓት ኮፍ ኢልና ብኣንድምታ ተማሂርናዮ እኮ ገና ይተረድአናን ኣነ ንባዕለይ ዕርዮ ይተረድአኒ ዝተረድአኩም ክተልው ስለ ትኽእሉ ኣይተረድአናን ምባል ከልዕሎሞ ኣነ ዓርዮ ይተረድአኒ ምክንያቱ እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ጥልቂ እዩ ብጣዕሚ ዝጠለቐ ረቂቕ ምስጢር እዩ ዝተረድአካ ይመስለካ እሞ ክትገልፆ እንትትብል ግን ይኣብየካ ኣሎ እንዶ ከበሮ በሰው እጅ እንታይ ትትከውን ባዕልኻ እንትትከውን ግን ካሊእ ይብልዋ መፅሓፍ ቅዱስ ዝተረድአካ እዩ ዝመስለካ 5 ግዜ 6 ግዜ 7 ግዜ መላሊስካ 3-4 ዓመት ተንዩካዮ ወይ ኣብ ጉባኤ ቤት 5-4 ዓመት ተተቐሚጥካ ብደንብ ዝተረድአካ እዩ ዝመስለካ ወፂኻ ግለፆ እንትትበሃል ግን ከም መፅሓፍ ቅዱስነቱ ይኮንካ እንትገልፆ ስእልካ እዛ ከምቱ ሃተፍተፍ ዝብሎ ዘሎ ከምኡ ትብል ትኽእል ኢኻ በመጠኑ ግን ኣይትገልፆን ሕዚ ከምዚ ናብ መፅሓፍ እንትቕየር ብመጠኑ እዩ ዝግለፅ ብጣዕሚ ኢኻ ትደኽመ ብጣዕሚ ተደኺሙ ብጣዕሚ ለይቲ ምስ ቀትሪ ድቃስ ተሳኢንዎ እዩ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ዝስራሕ ቀዳሚ ቃል ንመብርህር ሃዝ ኣነታ ቀዳመይቲ ናይ ዮሃንስ ወንጌል ታና ቀዳመይቲ መፅሓፍ ብውስን መልክዑ ሓደ ክልተ ግዜ ኣንብቤ ኣለኹ ተሓንቲ ምዕራፍ ቀዳሚ ቃል ንምግላፅ ዝተኸደ ኸይዲ ዝተጠቐምሉ ኣጠቃቕማ
بتعم زقرم يو لذي اتفلت مصحف بخالي سب تصحيف انترخيب كايو عري يزردك يفلت يلكا سو انت يلكا جن يا بسوء خاتفلته برديت يكونس بسوء زبا أرممو يمثل زبحال اللنديو أنا ولا انت فلتنا يو مزحات ولا انت فلتكم مو تفلت ونجر نسخاتكم فلتكم مو خالي انت قلصو زخونا نجر حدش نجر يتسألون كم زي عينت قوم نجر زلوا مسحفت انت الصحافة انت مرقون نسخاتكم اسماريزكم حريات هدات عن حرية يمكن كنت رخيكم الله جن نزي ترخبون كركب انتي مخرن ختوي إذا حسب زي أزل علاز الله إذا حلف حليف الله أبزق صلوا نجارات جن كم زي كدقام يقولون بازيحنا وهنا نتصحف راح يكون نحز حدا زي نصحف خنا براتات عدا خن حق دزلو نصحف مجزاء يكون نصحف محق زي يكون مجب كويس نوع الخا مجب كويس كم عدنا خم تعن توصل قوة ياو كان مصحف كان مصحف العالم مصحف مشاتي وخبيد زل كلنا ومبع من حدا خلت سلسته إن بلا نجر سلازل حلفة حزب النسعر لنا كت صحف تجنيكا كت شيء وانت تجنيكا ياو عدنا جنا أبرديته مثلا كم تاون ولا كرس سيلم وزول وزن برو أبرهت يكونس أو صحيح ينام كالإن أبز إحنا قرن سلزلنا جنا سلزخنا إذا مثلا نجن كشام علينا جنا هنكون يا أهلنا أبنا منكحي جرام الله زي دفر نجار يوم دفيرم رأيه هالنسم جنا خنا نبو نامس جنا ينأتون جن رأي يوحنس بعلو رأي نديو رأي تنويتن زح جزيه انت خوني وزترقم بركم زو يحسيو ويلكا نمتنتان بتاع مخبيدي وي كندتو بعل الرأي ذا أكل صقاخ هلو كالو كندتو بعل تنويت ذا أكل صقاخ هلو كالو انت زي كوين دم في زمن كتبصح لك سمعنا أرجعوا يريهم وياهم نهود إنجلس أن سوت ولد تبلك قال نمترقام ببزحنا القعدة جنيو وكمل يؤمن إن كان أحزاباوي نجوس إسرائيل كواس كمل خامنة يخلزي دإنجلس بدإنجل ناس أنيس خامل أخذ كون زبل أباي مرة تصنيسو حزنة النجوس ذيك النقص الله يمثل برنا معلومون كويو معلوم سلزي أمنه كويو معلوم بدن بس لزي ترد أيو كردو عند حركوينو أفت زمن نسو تتنويت أوز في السماء له زمن كوس حنيرو يهو نخلت 250 عام هذا أكل كس أن احتفق يدلو كريستوس تواليدو مسمسة يهو اسمريا أينتي هذا نوتاك يا أهلني يو إذا سمع أخوة نجري اللهم يا أهلني السنابتني يلو كم تسنابة فلتنا النار أين تنويتن كبيديو يخون دا أمبر كبيدي لما يقدفون تزغلوا نجر غيرهم الله وانجيل يوحنسون بتمساسالي كافتو 4 وانجيلات تزخبده نرديتو بتعمي طلقت زلوا وانجيل يوحنسيو نسون كم زي عينت بزي بزردنا وانقا بناي علنا وانقا قريبا ملنا الله زي عبي رديت عبي قوم نجري ما ممرنا بنا زي أبهر يخبر لنا تمثالية منكوسات بحقي زقرم سلاح سريع عملنا له زي أبهر يخبر لنا أو زقباء يزي كركب حسابك كافل زقابزكم مني بصو أو نيوهانسون تيمسجنكو حلفن بعبي دمو كم زلنا وقفنا عند بيقنا هنكن وعل زفق أداء من الخناس توارخ استقدسني خن دس بزبل كلام عدانم زلوا نبوناون كبرتات بزخير ملكوعي يوم ملختي عندما محلالفنا نيروم أبوتاو مخريم دهونا نيروم برقامي نبونا قال هيوت يسمعلنا كله نسرح زفقد لنا مدهاني عالم يسوع كريستوس كبرن مسغانان أملكوتن نعو يخون قويتاك زيابير كم سبسبنا خلو حواتنا بوتاتنا
ኣብዚ ቅዱስ ስፍራ ክትመፁ ድማ ስለ ዝፈቐደ ንዕኡ ዘይፈቐዶ ንሱ ዘይፈተዎ ዝኾነ ነገር የለን እሞ እንኳዕ ብሰላም መጻእኹም ክብል ይደሊ ቅድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ብፁዕ ኣቦና አቡነ ናትናኤል ካብ ኣኽሱም እዚ ድምፂ እዚ ምስ ሰምዑ ቅድሚ ሕዚ እውን ኣብኡ ኮይኖም እዚ ድምፂ እዚ ምስ ሰምዑ ኣይዞኻ በልዎ ዝፅሕፍ ሰብ ተረኺቡ ኢሎም ምክንያቱ ዘፈተና ሃዘነ ይኣምር ሃዘነ ስለ ዝኾነ እሶም ንምፅሓፍ ብጣዕሚ ጨኪኖም ወይን ድማ ሞራል እግዚኣብሔሮም ኣሚኖም ዝተፈላለየ መፅሓፍ ኣይዞኻ በልዎ ኢሎም ብስልኪ በረከት ተቐቢልና ኢና እሞ ሕዚ እውን ድማ በብራኪኦም ትምህርቲ ክቡና በማዕዶኦም ማዕዳ ክቡና በፍቅሪ ጓደኝነቶም ናይ ኣባ ዮሃንስ ጓደኝነት ንምግላጽ ናይ እግዚአብሔር ተልእኾ ንምፍጻም ነባት ወልደ ብርሃን ሓውና ድማ ሞራልን ሓገዝን ንምሃብ እግዚአብሔር ፈቂድሎም ንሶም እውን ድማ ፈቃደኛ ኮይኖም ብፁዕ ኣቦና አቡነ ናትናኤል ናይ ምዕራብ ሃገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ኣብ ማእኸልና ስለተረኸቡ ንእግዚአብሔር ክብሪ ምስጋና ይኹን ንሶም እውን እንኳዕ ሰላም መጽኡልና ክብል ይደሊ ከምኡውን መልአከ ምህረት ቆሞስ ኣባ ወልደ ስላሴ ኣብዞም ከምዚኦም ዝበሉ ብግሊ እውን ኣይዘኹም ዝብሎም እየ እዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ እንቅስቃሴ ዝንቀሳቀሱ ሓውና እዮም ኣብ መንእሰይ ምንቃሕ ይኹን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ልምዓት ይኹን ደቂ ሰባት በቢ ዝመስልዎ ሒዝካ ናብቲ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ንምስብሳብ ዝነጥፎ ኣቦና ኣብ ከምዚኡ መርሃ ግብሩን ዘይፍለ እዮም እሞ ንዕኦም እውን እንኳዕ ሰላም መጻእኹም ክብል ይደሊ ልሳነ ሊቃውንት ሊቀ ትጉሃን ላይከ ማርያም ታረቀ እያው በዚ ኮሌጅ እዚዩ ኮሌጅ ክንብል ተለናስ አቡነ ዮሃንስ ነልዕል እሞ ናይ አቡነ ዮሃንስ ራእይን ህሊናን ሓሳብን ዝተርጎሙ አቡነ ጳውሎስ እዮም ዝመፁ አቡነ ጳውሎስ ምስ ተርጎምዎ ድማ ኣብቶም ሰብ መክሊት ቅዱስ ኣቦና ክትርጉሙ እንተለዉ እንታይ ኢሎም ተርጉሞም መስለኩም ካህናት ዝተምሃሩ መነኮሳት ሰልጠኑ ዲያቆናት ዝመሃሩ ኣብቲ ኮሌጅ ክፍጠር ኣለዎ ኢሎም ኣብዛ ደብረ ሰላም እዚ ኣውደ ምሕረት ፀፍፀፍ ምስ ተርጎሙ ናይ መጀመርያን ካብ ዲያቆናት እሞ ህፃን እሞ ነጣፍ ዝኾነ ብትርጉም ተርጉሞም ዲያቆን ዝገለጽዎ ሊቀ ትጉሃን እዩ ሽሙን ሊቀ ትጉሃን ላይከ ማርያም ተባሂልካ ክጽዋዕ ኣለካ ካብቶም ህፃናት ንቅድሚት ክትጎይ ናይ አቡነ ዮሃንስ ራእይ ጥቕልል ብዝበለ ተርጉሞ የለኹሞ እስኻ ድማ ተሓባብር ኢሎም ዝሃብዎ አቡነ ዮሃንስ ብራእዮም አቡነ ጳውሎስ ብትርጓሚኦም ሊቀ ትጉሃን ብተላላክነቱ ኣብዚ ኮሌጅ እዚ ዘልዓልካ ሞዓል እግዚአብሔር እውን እውነተይ መስከርካን ኢሉ እዩ ዝወቅስ ናይ ኣቦታትና ኣጽምቲ እውን ይንቅጥቅጥ እዩ ንምንታይ ንሳቶም እዮም ቶም ቅዱሳት ንሳቶም እዮም ቶም እውነተኛታት ንሳቶም እዮም ቶም ሰብ ራእይ ንሳቶም እዮም ቶም ወንጌል ዮሃንስ ንሳቶም እዮም ቶም ወንጌል ማቴዎስ ንሳቶም እዮም ራእይ ዮሃንስ ጋና እኳ ዘይተበጽሐ እንተኾነ ገሊኡ ዝተበጽሐ ገሊኡ ገና ኣብ ከይዲ ዘለኹም ተብፁዕ ኣቦና አቡነ ናትናኤል ዝገለጽዎ ራእይ ንምትርጓም ሰፊሕ ራእይ ንምምስጣር ረቂቕ ስለ ዝኾነ ግን በብቶም ኣቦታትና ግን ራእዮም እንትፈትሑ ስለ ዝረኣናዮም ንዓና ድማ ንሶም ትርጓሜና እዮም መጽሓፍትና እዮም ዕላማና እዮም መሳልልና እዮም ቅዱሳን እዮም እውን ንሳቶም እውነተኛ ወንጌል እዮም ንምንታይ ትምህርቲ ቤት ዝፈጥሩ ትምህርቲ ቤት ዘስፋሕፍሑ ናይ ክርስቶስ ዕላማ ዘነጸሩ ብዙሓት ናይ ወንጌል ገበርየ ዝፈረዩ ኣቦታትና ስለ ዝኾኑ ነዚኦም ዘይወደስካ ነዚኦም ዘይጸዋዕኻ ነዚኦም ዘይመስገንካ ምሕላፍ ከቢድ ስለ ዝኾነ እዩ ብኻሊእ ሕዚ ኮሌጅ እዚዩ ከምቲ ብፁዕ ኣቦና እውን ዝበልዎ ቅኔ እንተደለኻ በዓል ቅኔ ትረክብ ትርጓሜ እንተደለኻ በዓል አንድምታ ትረክብ ስነ ጽሑፍ እንተደለኻ ስነ ጽሑፍ ዘንብበልካ ወጣት ትረክብ
ካሊ ምርምር እንተደለኻ ተመራሚሮም ምርምር ፈጢሮም ከቅርቡልካ ዝኽእሉ መምህራን ትረክብ ትግራይ ሓንቲ ዋላ ዳኣት ኩንታ ኮሌጅ እምበር ዕድለኛ እያ እዛ ሓንቱን ጀጋኖ ቦታትና እዮም ፈርዮማ ተርጉሞማ እምበር ናይ ኣቡነ ዮሃንስ ራእይ ከይትርጎም ናብ ካሊእ ዓዲ ክኸይድ ብዙሓት ነዞም ቦታትና እዚኦም ፈተናታት ዝኾንዎም ነይሮም እዮም ግን ከ እቲ ፈተና ሓሊፎም ካብ ብፁዓን ቦታት ጀሚሮም ክስካዕ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ኣብዛ ቅድስቲ ገዛ እዚኣ ክፈርዩ ሰሪሖም እዮም ሕዚ እውን ይፈርዩ ኣለዉ ካፍቶም ዝፈረዩ በዲቁና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናፍታ ገጠር ዘላ ብነገረ መለኮት ቅዱስ ፍሬምናጦስ አቡነ ሰላማ ጥራይ ነገረ መለኮት ኣይኮነን ነገረ እንጦንስ ምንኩስና ዝተወለዱላ አባ ተክለ ብርሃን ሕዚ ቆሞስ አባ ተክለ ብርሃን ሕዚ ድማ ወንጌል ዮሐንስ ራእየ ዮሐንስ ወንጌል ማቴዎስ ባዕሎም ንምተርጉሞም ንምጽሓፍ በቂዖም ኣለዉ እዚ ደደሰ ይብለኩም ኮሌጅኩም እስትሞራል ሃቡ ስለዚ ንሕናውን ትርጓሚኡ ናይ ኣቦታትና እዩ ራእዩ ናይ ኣቦታትና እዩ ነጣፍ ዲያቆን ንቁሕ ቀሺ ጅግና ፈላሲ ንቤተ ክርስቲያን ህይወቱ ዝህብ ፈለስቲ ቀሳውስቲ ሊቃውንቲ ንምፍራእ እግዚአብሔር ዝቕሚጥና ዘሎ እዚ እንተዘይ ሰሪሕና ተጠየቕቲ ኢና ንምስሩቶ ነገር የለን ተመስሪቱ እዩ ነስተኻኽሎ ነገር ተስተኻኺሉ እዩ ተምሃሮ እቲኻ ብስነ ስርዓት ሒስካ እውነተኛ ገበሬ ተኣማኒ አገልጋይ ንፉዕ ካህን ገርካ ምውፃእ ጥራይ ዝድለሞ ተስፋ ኣይንቆርፅን ተስፋ ድማ ንቆርፅ ንምንታይ ዓቕሚ ብምስኣን ዝኣቱ ተምሃሮ ውሕዳት እዮም በጀት ብምስኣን ዝምሃሩ ተምሃሮ ውሕዳት እዮም ተስፋ ከይንቆርፅ ድማ ይኸው እንኸምዚኦም ዝበሎ ቦታት እንኸምቶም ሰብ ቅኔ ዝረኣኹሞም እንቶም ካልኦት ስነ ጽሑፍ ሰማዕኹሞም ብዙሓት ሰብ ሞያ ዘለዎ ክትርኢ ተለኻ ድማ ዋ ተመስገን ኣይ ሃዋርያት 12 እንዲኦም ነበሩ ንዓለም ካልኦት ርድእት እንዳወሰኹ እኮ እዮም ዓለም ናብ ዝሕዝ ዘለናዮ ወርቃማ ናይ ወንጌል ዓለም ኮይኑ ዘለኮ እቶም ሃዋርያት እዮም ስለዚ እዞም ብዙሓት 50-60 ኣሜርና ነውፆምማ እንዴ ብዙሓት እዮም ካሊእ ክበፅሑ ይኽእሉ እዮም ኢልና ድማ ተስፋ ንገብር ስለዚ ኮሌጅኩም ሓልው ኮሌጅኩም ደግፉ ኮሌጅኩም ተጠቐሙሉ ኮሌጅኩም ድማ በአግባቡ ሰብኩን በለ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ወዱ ሰብኩን ሰብ ማለት አካላት ሒስካ ደውም ማለት ይኮነ ሰብ ሙሉእ ዝገብሮ ናይ ክርስቶስ ወንጌል እንትምገብ ወይ እንትምግብ እዩ ወይ ተመጊቡ ህይወቱ ናይ ክርስቶስ ኮይኑ ብርሃን ህይወት ሒዙ ወይ ድማ መጋቢ ኮይኑ አገልጋሊ መራሒ ኮይኑ በእውነቱ ብርሃኑ ንዓለም እንተብርህ እንተሎ እዩ ሰብ ይበሃል እዚ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ሰብ ኢሉ ብዙሓት ሰባት ምስ ረኣየ ግን ወዲ ኣለኹሞ ናፍታ ናይ ዘለዓለም ገዛ ይሰደኒ ናፍታ ናይ ዘለዓለም ገዛ ይውሰደኒ መን ጳውሎስ ይኣኽለኒ ድሕሪ እዚ ኢሉ ንእግዚአብሔር ምስ ፀውዖ ኣክሊል ይወሲኹሉ ስለዚ ኩሌህና ንኩሌህና ዝተዘጋጀወ ኣክሊል ኣሎ ንኩሌህና ዝተዘጋጀወ ገዛ እግዚአብሔር ኣሎ መንገድና ግን ሃይማኖትና ጽኒዕና መሓዝ ነንባዕለትና ምትሕግጋዝ ንዝሰርሕ ሰብ ሞራል መሃብ ኣፍቲ እውነት ዝኾነ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ምቋም ምሰቦታት ካብ ጎኒ ኾንካ እንትጎድሎም እንዳመላእኻ እንትጥንክሩ ድማ እንትጥንካሪኦም እንዳወሰድካ ብሓደ ኾንካ ተሓጋጊዝካ ናብ ዓለም ወንጌል ክበፅሕ ምግባር እዩ እሞ እዚ ገዛ እዙይ ዝዓበየ ዝሰርሖ ስራሕ እዚ እዩ እሞ እግዚአብሔር ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም ኣባ ወልደ ብርሃን ከማኹም ዝበሉ ደቂ ብዙሓት ክንረክብ ከማኹም ዝበሉ ሕዋት ብዙሓት ክንረክብ ድማ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና እውን ንልምን ንዘለዎ ሕዋትና እውን ይዘኹም ክንብል ንደሊ እሞ እግዚአብሔር ምስ ኩልህና ይኹን ኣነ እውን ብፅበቦን ኣቡነ ናትናኤል ነዚ ኢሎም እዮም ካብ ኣኽሱም ደኺሞም ዘለዉ እሞ ይገርመኩም በብዝኸድዎ ዘቃንዕዎ ጉባኤ ኣሎ ተንቤን ዓብዪ ዓዲ ተኸይድካ ኣለዉ ተፈናቐልቲ ናይ መፅሓፍቲ ትምህርቲ ቤት ኣሎ ቶም ናይ ስብሃተነ ግን ናይ ቅዳሴ ናይ ግዛዕ ከም ዘለዎ ኮይኑስ ናይ መፅሓፍቲ ትምህርቲ ኣሎ እንዲያውቶም ሓደ ምሳና ኣብዚ ማስተርስ ይመሃር እዮም ኣብ ኣኽሱም ጉባኤ ተኺሎም ኣለዉ ስኢሎም ተፈናቒሎም ስኢሎም ዘይኮነስ ኣብቲ እግሪ
ጫዓፍቲ እግሪ ዕንጨቲ ኮይኖም ዘምህሩ መምህራን ኣለዉ ኣብ ሽረውን ኣለዉ እና ነዚአን ዝኾና ብስም ኣቦና ኣቡነ ናትናኤል 3 ንተንቤን ታብዘ ዝመረፅኩመን መፅሓፍቲ 3 ንኣክሱም 3 ንሽረ ድማ ብስም ዞም ኣቦይ ኣነ ድማ ከበርክት ይደሊ ንሰን ቆፂር ክማረክ ክብለይ ክብል ይደሊ ካሊእ ምስቶም እሺ መለዋ ከይዳለው ኢለ እምበር እና እዚአን ብስም ኣቦና ኩሉ ነገር ዘለዎም ኣብ ናይ ወንጌል ኣብዚ ኮሌጅ እዚ እውን ክጥንክር ኣብ ተፈላለየ መንገዲ ጠንኪሮም ክወፁ ተምሃሮና ብደንቢ ክትትል ክግበረሎም ፅቡቃት ተምሃሮ ኮይኖም ክወፁ ኣፍታ ዝኾነ ጉባኤት ይኹን ኣብ ምኽሪ ይኹን ያው ከምዚ እውን ስለ ዘይንፈላለ እንኳይን ተቀራሪብና ዝተረሓቅና እውን ስለ ዘይንፈላለ ኩሉ ግዜ ተሓጋጊዝና ንኸዶ ኢና እሞ ትግራይ ኩላ በሪሃ ሰውን ሃገረ ስብከቶም ኣትዮም ንሕና እውን ንሃዋርያዊ ኣገልግሎት እንዳኸድና ኣደ ትግራይ ደስ ኢልዋ ኣቦ ትግራይ ደስ ኢልዎ መንእሰይ ትግራይ ንልምዓትን ንትምህርትን ኣብ ተዘጋጀወሉ ሰላም ኣብ ዝኾነሉ ትግራይ ንኸሪአና ድማ ኣቦና ብጸሎቶም ናይ እግዚኣብሔር ቸርነ ምስኩል ይህና ይኹን ደቀይ ክብል ይደሊ ካብዚ ብምቕፃል ኮሌጅና እውን ያው ራእየ ዮሃንስ እና ካልኣይ ሳልሳይ ዝብለን ዘለዋ መስለኒ ካብ ኩለን ብሰፊሑ ብስርዓት ክነብል ኢና ግን ኣብዚ ደው ኢለ ክወርድ ስለ ዘይብለይ በዓል ገዛውን ስለ ዝኾንኩ ካብ ኩለን ከክልተ ገርኩም ክንደይ እየን ዝመልኣ 10 እየን ዝኸላ ከክልተ ገርኩም ንሳ እውን ኮሌጅ እሳ ብስም ኮሌጅ ሓዝዋ ብስም ኮሌጅ ሓዝዋ ብስርዓት እያ ትኸይድ እተን 10 እየን ግን ናተ እየን እተን 8 ንተምሃሮ ተባሂለን ዘለዋ ከመይ 9 ከመይ ከም ንገብረን ወይ ናብ ቤተ መጻሕፍቲ ኢና ክነእትወሎም ወይ ድማ ተወደይ ሰባት ተጠቂሱልየ ክህብ ዝኽእል እምበር ንክንደይ ለ9 ክንደይ ተምሃሮ እዮም ዘለኹምኒ ሞሳ ዝኾነት እሳ ክንሪያ ኢና እና እግዚኣብሔር ይባረኽኩም የቐኒየልና ብፁዕ ኣቦናት ምስትምሃር ተሓሳባት ኩሉ ገሊፆሞ ስለ ዝኾኑ ንጠቐመሉ ነንብቦት መፅሓፍ ከምቲ ተባሃለ እውን ሰንበት ብዙሕ ምስጢር ዝትንተነሉ ግዜ ኣሎ ሓደ ግዜ ናይ እግዚኣብሔር ገዛ እንትኾን እንተሎ ቶሎ ክትመላለስ ኣይደፋፍአካን ንምንታይ ናይ ምስጢር ናይ ፅንዓት ቦታ ስለ ዝኾነ ምእንቲ ከይትጥቀም እዩ ዝኽልክለና እሞ ተምሃሮና ይኹን ካልኦት ይኹኑ ኣብዚ ከባቢ ዘለኹም ክትሳተፉ ሰንበት ኩሉ ግዜ ዝሰዓት እዚ እዩ ክሳብ ሰዓት እዚ እዩ ካብ 3 ሰዓት ካብ 4 ሰዓት ይመስለኒ ጀሚሩ ኩሉ ግዜ እውን ስለ ዘሎ ኣይትፈለዩ የኽብል ዝደሊ ተምኔተይ ብርሃን ንትግራይ ሰላም ንትግራይ ንዓለም ኩሉ ድማ ምሕረትን ሰላምን ይሃበልና ወስብሃት ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ይባርኽኩም ኩልኩም ደቀ መዛሙርት እትዋና ከምቲ ዓንቶ ተባሃለን ካብ ቅድስት ስላሴ ገዳም ዓድግራት ኣቦና ቆሞስ ኣባ ሃፍተ ማርያም ብጣዕሚ በቲ ስም ገዳም ክብሪ ክህበኩም ይደሊ እንኳዕ ሰላም መጻእኹም ክብል ይደሊ ካልኦት ኩልኩም ናይ ኣቦና ናይ ሓውና ኢልኩም ናይ ቆሞስ ኣባ መጽሓፍ ምረቓ ዝተረኸብኩም ብምሉእኩም ካብ ደቀ መዛሙርት ተንቀሳቒስኩም ኩሉ ነዚ ፕሮግራም እዚ ክተስተኻኽሉ ካብ ጉባኤ ፕሮግራም ምምራሕ ጀሚሩ ካልኦት ዘለኹም ኣዴታት ዓንተወት ጥቀሳ ነበራ መምህር ዝጥቀስ ነበረ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኩልኩም እዚ ከምዚ ምብርታዕ ኣብ እግዚኣብሔር ኢኹም ትረኽብዎ ዋግኦ ካብ ዝፈላሶ እዚ ምንም ኣይኮነ ተዛዓበየ ግን ይኸው ዝቃሉ እዚ ስለ ዝኾነ ኣብ እግዚኣብሔር ኣብ ደቅኹም ኣብ ስራሕኩም ኩልኩም ትረኽብዎ እሞ እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ገንዘብኩም ዝሓገዝኩም ገንዘብኩም እግዚኣብሔር ይባርኸልኩም ህዝብኩም ደቅኹም ስራሕኩም ኩሉ ትንቀሳቐስሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኽኩም ከምዚ ብዙሓት መጽሓፍ ተጻሒፉን ኣብ ህዝብና ንባብ ክውዕል ድማ ልቦናኦም ከብርሃሎም ከምኦም ዝበልዎ ቦታቱን ሓገዝቲ መምህራኑን ክርከቡ ክሕግዙ እግዚኣብሔር በረከቱን ብርሃኑን ክገልጸልና ምእንቲ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹን ናይ ሚድያ ኣብረክሲስ ካልኦት ደቀይ ቅዱስ ያሬድ ማሕበር ቅዱስ ያሬድ ንሪኢ ኣለኹ ሓውና ዝቕድመይ ዘሎ እውን እግዚአብሔር የኽብረለይ 3 ሚድያታት የርኢ ዘለኹ እሞ የኽብረለይ እግዚአብሔር የኽብርኩም ኮሌጅኩም ኣባት ወልደ ብርሃን እቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ናብ ኩሉ ክበፅሕ ኣበይ ዘሎ እዚ መፅሓፍ ኢሉ ምእንቲ ክገዝእ ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም እሞ እግዚአብሔር የኽብረልና እግዚአብሔር ሰላሙ የብዝሓልና ሰላም ዘሕደረ ሰላም የውዕለና ናይ እግዚአብሔር በረከት ናይ እግዚአብሔር ቸርነት ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና
በረከትን ጸጋን ዝሃበ እግዚአብሔር ንኹልህና በረከቱ ጸግኡ ከብዛሐልና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን ከምቶም ክልተ አካላት ዝተመስገኑ ተመስጊና ኣብዚ ምድሪ ይኹን ኣብ ሰማይ ይኹን እግዚአብሔርና ብርሃኑ ክጽዋዓና ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ይኹን ካፍቲ ኹፉእ ኢኻ ዝተባሃለ የድሕነና እግዚአብሔር ምስ ኩልህና ይኹን አቡነ ዘበሰማያት ንበል ቅድስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ወኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ አላህ አድህነና አላህ አድህነና አላህ አድህነና አላህ አድህነና ኩሉ ጊዜ መዚያ ከይት መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለሙ ለዓለም አሜን። ሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአኩ ዘእሴ ማርያም ሰላም ለከ ድንግል ህልናከ ድንግል ስጋከ እግዚአብሔር ጽዋ ሰላም ለከ ሙሩታን ዘይማነሱ ፍሬ ከርሰከ የተፈስየ ፍሴት ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር እንጂ ሳሊው ጸልዩ ረዘንቲያና ወልድከ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ የህድግ ይፍታያን ጾይ ቅዱስ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአንድ ጋር ሰራት ፍታኑ ጻን ይረስየኩም ድልዋን መንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ንብል 12 ጊዜ መሐረነ ክርስቶስ የመሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ የመሐረነ ክርስቶስ የመሐረነ ክርስቶስ የመሐረነ ክርስቶስ የመሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ንብል 12 ጊዜ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰረይ ኃጢአት ድምሳሴ አበሳ ሰረይ ኃጢአቴ ኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ እግዚአብሔር ይፍታሕኩም እግዚአብሔር ይባረኩም